हांव चिरागाची वळ करून दिता. ठाकरे साहेब, आज आम्ही तुम्हाला जो भेट देणार आहोत काँग्रेस पक्षाला, चिराग नाही, त्याची मी थोडक्यात ओळख करून देतो. भारतीय संस्कृतीत चिराग या शब्दाला मोठं महत्व आहे. जेव्हा अंधार पसरतो सगळीकडं आणि त्यावेळी प्रत्येकाच्या डोक्यात आता चिराग पेटवायलाच पाहिजे. आणि आपल्याला माहित आहे देशात कशा प्रकारचा अंधार कसा कसा येत आहे. आणि अशा वेळी आम्ही मडगावचे सगळे नागरिक तुम्हाला काँग्रेस पक्षाला एक चिराग देत आहोत. आणि ज्या चिरागचा वापर न करता त्याचा सदुपयोग करायचा आणि त्याला संरक्षण देण्यासाठी इथं जेवढी लोक बसलेली आहेत ती वादळ नव्हे, ते फक्त त्यांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी हात घेऊन आहेत आपल्या हाताचा. तर अशी एक व्यक्ती आज आम्ही काँग्रेस पक्षात घेत आहोत. आणि ही व्यक्ती जी आहे, तरुण मुलगा आहे, त्यांची एक परंपरा आहे गोव्यात. त्यांचे आजोबा दामोदर नाईक हे एक असे नागरिक जे नागरिकांनी गोव्याच्या स्वातंत्र्य लढ्यात जेवढे लोक वावरत होते त्यांना आपल्या पैशाने याला संरक्षण दिलेलं होतं. जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू गोव्यात आले होते तेव्हा त्यांच्या बरोबर त्यांनी तिथं जेवण देऊन त्यांच्याशी सगळं गोव्याची माहिती दिलेली होती. असे त्यांचे आजोबा दामोदर नाईक. दामोदर नाईकचे चिरंजीव दत्ता दामोदर नाईक सभागृहात आहेत, म्हणजे चिरागचे वडील. ते फक्त उद्योजक नाहीत, साहित्य अकादमीने सन्मानित लेखक आणि विचारवंत आहे. आणि चिराग इंजिनियर आहे, शिवाय वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स मध्ये आणि तो आपलं कार्य घेत आहे. माउंटेनिंगला तो अत्यंत आफ्रिका, रशिया इथल्या पर्वतावर जाऊन त्यानं आपलं नाव गोव्यात मोठं केलेलं आहे. असे एक तरुण उद्योजक तिथं आमच्यामध्ये आहेत. स्वतः ते अशी त्यांना परंपरा लाभलेली आहे, साहित्यिक, वैचारिक आणि उद्योजक असे तरुण आज आम्ही काँग्रेसमध्ये येऊन काँग्रेसमध्ये त्यांचे समावेश करत आहोत. आणि तुमच्या हस्ते आपण दोघे इथं आहात, तुमच्या हस्ते त्यांना त्यांचं काँग्रेस पक्षात स्वागत करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. चिराग नाईक आपले फॉर्म भरतात आणि जर काँग्रेसकडे आपले फॉर्म दिले असतात. Sir Manikarav Thakre ji, respected Dr. Anjali Nimbadkar ji, बहुमानेस्त आमच्या काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष बाब पाटकर, बहुमानेस्त बाब युरी, बहुमानेस्त बाब गिरीश सोडणकर, हांगा जमिल्लो पत्रकार वर्ग आणि हांगा जमिल्ले म्हजे आणि म्हज्या फामिलीचे शुभचिंतक, तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान नमस्कार. सगळ्यांचे देव बरें करूं आणि सगळ्यां मदीं मोग आसूं. म्हाका अध्यक्षान सांगला स्वीट आणि शॉर्ट जावनी, सुटसुटीत उलय. सो 2 उतरां जी सांगचीच पडटली. सरजी, आय टेक युअर परमिशन टू टॉक इन कोंकणी बिकॉज कितें आसा, पोट पिडकीन उलोवपा जाय. आतां पप्पान म्हाका सदांच सांगलां, चिराग अपुरबाय म्हणटी इंग्लिशीन आपूण करपा शकना, आपूण कोंकणीनूच अपुरबाय करपा शकता. तशेंच म्हाका आज दिसलें, म्हाका जो पळय आज राग काडपा जाय आमचे दिगंबर कामतीचेर, तो म्हाका इंग्लिशीन काडपा जावचो ना. ताजे खातीर म्हाका कोंकणीच उलोवची पडटली. मडगांवकारांनो, आज मडगांवां 2 आवाज गडगडटात. लास्ट 2-3 दीस सर, एक आवाज म्हणल्यार पावसाचो गडगड, लास्ट 2 दीस गडगड चालू आहा. आणि दुसरो आवाज म्हणल्यार आमच्या मडगांवकाराचो, चिराग नाईक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. वो दुसरो आवाज प्रत्येक
मडगावच्या कोपऱ्यांनी अध्यक्ष महोदय हो गडगडत असा. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तू आता ओपन आयला आम्ही आता कोणा बिना. फक्त 10% लोकांनी आजपर्यंत म्हाका कानान सांगला चिराग तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आणि 10 100 झाले गोश आयलो आणि तो भिलाय बी कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही आमचे चारकडे लोक असतात सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या कशें कितें चलता तें आमकांय कळटा. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमी. तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना ताजे खातीर हांव माफी मागता क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना. आमचो देव मनान आसा आमचे ते डायरेक्ट कनेक्शन ना. हेच एक तुमकां सांगता कित्याक ते डायरेक्ट कनेक्शन ताणें कशें घेतलां हें म्हाका खबर ना आनी म्हाका ते कनेक्शन घेवपाची गरजूय ना. म्हाका ताका खबर आसा की म्हाका आतां फुडें थांबप ताका पावला म्हाका खबर ना पूण म्हाका पावतलो चिराग नायकाक पावतलो आनी सगळे मडगांवकारांक पावतलो. बरें चड वेळ घेनासतना एक आतां मडगांवचो नक्षो तुमकां सांगता. सर तुम्ही समज ह्या दिशेन पळयले एक चकचकीत शहर दिसता. कोणाकूय दिसतले ते मडगांव म्हणून. ते मडगांव न्ही ते फातोर्डा वा ते मडगांव म्हणून प्रोजेक्ट करता. हाका मडगांव आपले दाखोवपाक लज दिसता. हेवटेन जर तुम्ही गेले एक बरो वाठार तो कुर्दरे हे मडगांव न्ही. हेवटेन समज जर तुम्ही गेले ते नावेली आणि हेवटेन समज जर तुम्ही गेले एक कोलव्या बाणावले आणि हे मदीं जे पळय पडला घाण हे आमचे दिगंबर कामतिल्ले 32 वर्सां कुशिल्ले मडगांव आणि हे तो तुमकां दाखयना. आज हांव दोनूच एक पॉयंट तुमच्या मुखार मांडटा म्हणजे 2 शब्द काबार करता. तुमकां सांगपाचें म्हणजे हांव राजकारणान कितें आयलो. हांव 17 वर्सां म्हज्या बापाय बरोबर धंद्यान आसा. हांवें समाजकारण पळयलें राजकारण पळयलें. भितरल्यान एक फ्रस्ट्रेशन हाका गाळी मारून दिसली म्हाका. दुसऱ्यांक विचारलें तुमकां कापस्ताद आसा 1.5 वर्स पयलीं गिरीश बाब हांवें 4 जाणां विचारलें ताका ताजे कानार घाले शिवाय मडगांव सुदारचें ना. तुमकां आसा कापस्ताद हांव तुमचे बरोबर आसा. म्हाका लोकांनी सांगलें आमकां भानगड नाका. सो त्या भानगडीन हांव पडलो कित्याक दॅट इज फ्रस्ट्रेशन. आणि म्हाका एक मेसेज दिवपाक जाय बाब दिगंबर कामती की यू हॅव टेकन मडगांवकर्स फॉर ग्रांटेड. दे हॅव शाउटेड बट यू हॅव तांकां तुवें केअर केलें ना. आणि ही ताजीच न्ही तुमची चूक कित्याक ज्या दिसा तुमी पळय ताच्या दारान गेल्या तुमकां एक ते इमोशनल आनी एक जे पळय म्हाका सेंटिमेंटल हांव ताच्या घरांतल्यान भायर सरतना तो म्हाका राग येतालो म्हूण आज कोंकणीन उलयता. नाल्यार हो राग इंग्लिशेन बाबा अध्यक्ष सांगप शक्य जायना. आता मडगांव मोडेल मडगांव म्हूण करताय बोर्ड चकचकीत लायता. अरे फाटल्यान रेब्या व्हाळ व्हांवता मरे. अरे हे पळया मरे तुमी पळया 4 हुशार लोक आहा मरे तुमचे बरोबर आनी हाका कांयच आतां रावंड फोंड पीच पडलो हाका कांय फरक पडना. वो कितें स्कूल कितें स्पोर्ट्स हे चालू आहा. अरे बाबा एक कितें तरी एक कॉन्क्रीट करून दी आमकां. हांगा मॅनिफेस्टो हांवें वाचलो म्हज्या बापायन म्हाका करून दिलो जो हांवें खूब रिवायज केलो कित्याक आमी तरणाटे ताजे मातशे वेगळे ओल्ड जनरेशन. पूण ताणें म्हाका एक सांगलें चिराग हो कॉपी पेस्ट हा मॅनिफेस्टो कित्याक ताणें हो केल्लो 1995 आनी दिगंबर कामतिले प्रत्येक इलेक्शनाक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. सो आतां ताणें म्हाका कितलें सांगलां चिरागान 95 केल्लो समज जर मॅनिफेस्टो तूं कंप्लीट करता नथींग लायक इट. सो आतां हें सांगता हो जे पळय इव्हेंट करता हाजे कडेन मडगांव कॅपॅसिटीन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. मडगांव इव्हेंट करपाक रवींद्र भवनान करता. रवींद्र भवन फातोर्डा
ग्राउंडार करता एसएजी ते फातोड आणि हेवटेन थंय परिकार स्टेडियमाचेर करता. बाबा ते मडगांव न्ही, ते नावेली तुजे कडेन कितें आहा? तुजे कडेन कांय ना. सो हांव एक स्पश्ट सांगता, हांव हांगा उबो रावला. म्हाका आतां काँग्रेस, आमचो इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्ष म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दितले काय ना, पूण आमी पक्षा बरोबर रावतले. आज आमी 2027 उलयनात. नेक्स्ट इयर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आमी प्रत्येक जाण काँग्रेस पक्षांतलो तो कॅप्टन जावं, आमचो सावयो बाब जावं, सगळे अशे घटमूट बरोबर आसात आनी हाका आमी दोळो शिकयता. आतां लास्ट एकूच तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार डिफेक्शन हे कितें? करता काँग्रेस पक्षान तुका मुख्यमंत्री केलो, राव मार सुशेगाद, तरी तूं 2022 बीजेपीन वता. आतां फाटली हिस्ट्री जॉग्राफी कोणाक खबर आहा? 1985 काँग्रेस तो, 94 बीजेपी. सर ही काय मलाच समजत नाही काय ते गिरीश भाई. कशे ताकाच मना पडले तुमकां सोडूच, ताका कशें मना पडले कशें ताणें मॅनेज केलें दामबाब जाणारे बाबा. परत 2005 काँग्रेस, 2022 बीजेपी. आता एकूच सांगता की मडगांव कारा बरोबर दामबाब आसा आनी चिराग नायका बरोबर दामबाब आसा आनी काँग्रेस पक्षा बरोबर दामबाब आसा. इतले सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा. नमस्कार. पयले सुवातेर खूब खुशालकाय भोगता आयच्या दिसाक 2 उतरां तुमच्या मुखार उलोवपाक. कित्याक खास करून आज जेन्ना बाब चिराग नायक काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता त्या वेळार चिराग एंड मी वर कलिग्स टुगेदर. वी स्टडीड एंड इज अ फ्रेंड ऑफ मायंड. आनी म्हाका दिसता की आज जेन्ना एक तरुण यंग ब्लड, यंग person who has achieved a lot at such a young age, jenna म्हाका दिसता we talk about him a go-getter, someone who I have also seen personally after following the footsteps of his father. पूण तेच्या रोगतांत क्रांतिकारीचे रोगत आसा. तेच्या रोगतांत म्हाका दिसता एक बरो ओरेटर. पयलींच जेन्ना तो उलयलो आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की द थिंग इज inbuilt mechanism in him, and they have always been with the Congress party. And this family basically is involved, right? If you look at the history, they've always been involved with celebrating India's diversity. And then आमी डायवर्सिटीचे उलयतना this family जी डेमोक्रेसी आमची देशाची आहा जावं डायलॉग आणि मेन म्हणटाय ते डिसेंट, समथिंग टू डिसेंट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, समथिंग दॅट इज नॉट राईट. दिस फॅमिली हॅज ऑलवेज इन द पास्ट ऑलवेज डिसेंटेड, हॅज फॉट फॉर इक्विटी अँड जस्टिस. आणि म्हाका खात्री आहा की विथ द induction of Chirag in the Congress party, the Congress party has definitely got an asset in the organization field. And there has to be a change. The change has to come. Getting fresh blood and energizing is something that the party president, Amit Patkar, me, our desk in charges, all associated with the Congress party feel. Paolo Gonilo, I, on behalf of the Congress party, being the CLP leader, congratulate and welcome Chirag to the Congress party. I believe this is not an easy fight. It is like a crown with thorns. You've seen a lot of things that you've achieved, maybe in your social work, in the field of business, but when you are जेन्ना तूं एक आम आदमीच्या लोकांचे प्रश्न जेन्ना सुदारप करपाक जेन्ना तूं एक पावल मारता, it is definitely a different ball game. पण म्हाका खात्री आहा that genetically in your blood you have
what it takes to make sure that Margaon gets and deserves better. आज खास करून जेन्ना उलयता, I can see a lot of thinkers, a lot of doctors, and a lot of people associated with Goa's freedom struggle, social activists. And म्हाका दिसता की a lot of people, men and women, are present here whose heart beats for Goa. This is something that is very important at this particular junction. कित्याक खास करून if you look at the last decade, एक erosion झालेले आसा within the system of the constitution, within our democratic process. Chirag spoke about defections, but the whole idea is there is a threat to our संविधान. आणि जेन्ना जेन्ना dissent करपाक, whenever we dissent, people are targeted. जावं NGOs, जावं activists, any dissent with regards to projects in Goa, projects in Margaon, they claim them. If you basically speak against it, त्या वेळार तांकां anti-national म्हणटा. This was not happening in Goa several years ago. पण आज जावं ED, CBI, IT, हे सगळेपण हे सरकाराचे भाव भयणीपण हांव सदांच म्हणटा न्हय शेजारी सोयरे. Their agenda is to basically stop the free thinker, stop the press, stop the media. They are all basically under the scanner. I know that basically people, if you see, आज खास करून, because you all are all thinkers and free riders, if you look at people propagating जे पण blind faith आज propagate करता, they are getting all the muscle, all the strength. And this was not what Goa was known for. हे आमचें गोंय आशिल्लें काय कितें is actually a big question mark. But yes, सगळे जेन्ना उलयता, this happens with the blessings of the people in power. आज आमची जे ideal आशिल्ले, all our freedom fighters that fought for Goa, that fought for our country, एक democratic India, एक scientific India, एक progressive community जावपाक, गोंयकाराली एक separate, liberal, free thinking identity जी आशिल्ली, this is under threat. And not under threat, basically, I can say with confidence that Congress Paksh has always stood with and respected our democratic rights. You be coming from a minority, you coming from whichever parts of religion, Zaat, Kat, Congress की लाग नाहली. एक social inclusion, social justice म्हणून म्हाका दिसता फामाद आशिल्लें गोंय. आज गोंयांत कितें घडटा? म्हाका दिसता this fight is not possible to win individually. Yuri Alemov can't win it, Amit Patkar can't win it, Girish Chodankar by ourselves can't win it, Chirag Naik can't win it, but it has to happen with your participation as well. Your active participation. Chirag म्हणटालो 90% लोकांक सांगला भायर सरतले म्हणून. Margaon has to send a clear signal of what is happening. He has highlighted. And recently, जेन्ना आमचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लेजी गव्हर्नर एड्रेस दिलो, आणि 75 years of अमृत काळ म्हणून फक्त ती संस्कृत फ्रेझीस घालून लोकांक सारखे पिशे करपाचो प्रयत्न जालो. त्या वेळार आमी विधानसभेन उलयले that this government is not serious and there is a threat to our Samvidhan. Why is a threat to our Samvidhan? Basically, the issue what asa is very simple. Uday Bab Bembrecho jo incident zalo. This government basically can't guard the pen of a writer,
the column of a poet, will they be able to guard your rights of the common man? ही दादागिरी, ही हुकुमशाय गोंयांत जी ज्या पद्धतीन आज चलता, धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न जो चल्ला, जातीमध्ये जो प्रयत्न चल्ला, ही दादागिरी पयली गोंयांत केन्ना नाशिल्ली. Who are promoting this? Why is this being promoted? जे एक फ्री लिबरल गोंय आशिल्लें, आमचे भुरग्यांक फाल्यां म्हजो बाब जातलो म्हणे तूं लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो, तुमी कितें केलें? आमची भुरगीं फाल्यां सेफ आसतलीं काय कितें? हो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक with the defections and the brute majority, हो सरकार आज कितें करपाक सोदता? कोण म्हणटा न्यूक्लियर पावर एक हिंगा स्टेशन घालपाक जाय, पाड घालपाक आमची शेतां भाटां, आणि डायरेक्ट डिक्टेशन येता फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. डायरेक्ट डिक्टेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फ्रॉम द होम मिनिस्टर्स ऑफिस. आमचे लोकांचे बारीक जनतेचे पळोवंक ना. You look at the water crisis with water, how Madai was compromised, said by the Home Minister. मडगोंचे गावांत लोकांलो उदकाचो प्रश्न जालो काय कितें? आनीक खास करून I feel that it is up to all of us. And the threat I feel and the fear that I have in my mind is लोकांक दिसता की politicians and political parties and their leaders will resolve this. This cannot happen without the active participation of intellectuals. And intellectuals have to step in, because I believe that your opinion matters. It mattered when the Congress party gave Goa the first referendum, the first opinion poll, whether Goa should be merged or Goa should not be merged. It was the Congress party. Never in the history of our country did we have this historic opinion poll. अरे आमका जेन्ना आमी आज आमदार आसा, दूख जाता, then our freedom fighters say that the Portuguese were better. What are we here doing? They have a brute majority. संविधानाचो खून जाता, डिफेक्शन प्रमोट जाता. आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भणिनो, गोंयांत थोडेशे इश्यू, कितले इश्यू आहा, थोडेशे इश्यू, if you look at the smart city, this was a concept by the Prime Minister of getting 100 smart cities in various states, but all have failed. Panjim, our capital, looks like as if we are in a war zone. Whether there is a war happening in Panjim, and 1,500 कोटी लोकांले पैसे, 1,500 कोटी have been put in the dustbin. इतले corruption, smart city आले ते smart city कोण उडयले, पाड घातले. You look at the unemployment figures. We as youth, आज आमचो फुडार, भुरग्याचो फुडार, unemployment is one of the highest and the biggest issue. These issues as figured by CMI, by Niti Aayog, पण ह्या सरकाराक, ह्या दोतोर प्रमोद सावंताक कांयच पडोंक ना. The figure is increasing, वाडत आसा, बेरोजगारी हे वाडत आसा. हो परिवर्तनाचो सरकार जेन्ना मनोहर पर्रीकर म्हणटालो बेकारी भरतो दितलो 2012 म्हाका उगड आसा, हांवूय बसलोलो 2012 आनी म्हणूंक लागलो एक युवाक 5,000 10,000 म्हयन्या दितलो. आज unemployment, the way figures are rising and the youth are forced to move towards drugs, to move towards crimes. अरे गावात जेन्ना एक मर्डर जाताली, व्हडलो बोवाळ जातालो, आता दीस रात मर्डर, रेप. आणि what are we showcasing Goa to be? The rape capital, murder capital of our country. हे गोंयांत जाताले काय कितें? म्हाका दिसता ह्या सरकाराक
जोड 14 वर्सां जाली. They have failed and absolutely sold Goa with the way lands are being converted. हे दुयेंस जे गोंयकारांचे हाडले या बीजेपी सरकारान, ज्या पद्धतीन लँड कन्वर्ट झाले, लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड, शेतां बाटां, एनडीझेड, हे ते मडगांवां धोडी बीचे हे सगळे. This is not in the interest of Goa because there is no scientific study relating to Goa's carrying capacity. Do we need Goa to be another Wayanad with the landslides? Is something आम्ही प्रश्न केलो. Last assembly session, no improvement. बिलां हाडटा, जायते भाशेन बुलडोज करता, सारखे असेंब्ली आहा तेजी सारक्यान कांय दवरना. नो प्रिंसिपल, नो डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तर म्हाका दिसता आज आमी चिंतपाक जाय, खास करून मडगांवचे उलयतना. आयच्या दिसाक एक न्यूज जालो की रवींद्र भवन बंद म्हणून 25 तारीख पासून. आता मडगांवान कलाकाराची खाण आसा and it belongs to Salsette as well. No proper classes, no dancing classes, nothing, absolutely only what is happening there in the name of development is corruption. काणकोणच्या भागात कालच्या दिसाक एक पावस पडलो आणि जो स्पीकर आहा तो स्पीकर म्हणटा थिंग पाल हिंग घुसलोलो, पाईप बीप जाम जावन पाल हिंग घुसलोलो. And this is the explanation. Same explanation was given for Kala Academy. When we went, they inspected. It's a horrific situation. Absolutely bizarre. And म्हाका दिसता it is for people like you to understand where Goa is heading. You look at the crisis in the medical field. खास करून साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्रत्येक विधानसभेच्या सेशनात we talk about it. This was a project that was brought during the Congress regime, absolutely left to the dogs. People are dying. There are several doctors here. That golden period for Ashillo, why was it made a district hospital? The MLA has failed miserably to get this as recognized. What is a district hospital? I asked the health minister that you call this or downgrade it into a PHC. You're calling it a district hospital. Tinga sarke dotor nahi. I am not blaming the doctors because they are doing their best. They let their staff, whether this is an ego battle, whether the chief minister has put the health minister on a starvation diet, is something that the people of Madgaonkar should decide. कसली सुविधा हा. दुसरे कडेन म्हाका दिसता की आमी चिंतपाक जाय की जे मडगांवांत कसलो infrastructure आहा. And the infrastructure that was there is basically crumbling. We talk about the intercity bus stand that was announced several years ago. What has happened to it? There is no Sadharan bus stand, no place to have a function. चिरागान उल्लेख केलो रवींद्र भवनाचो, दुसरो उल्लेख केलो SGPD ग्राउंडाचो. Is Margaon getting the support for the business and the trade? It is known as the cultural capital, the trading capital. तुमकां सपोर्ट मेवता काय कितें? तर म्हाका दिसता की मडगांवकारान सदांच आमदार जो पट तुमी सिलेक्ट केला, सदांच तो विधानसभेन you look at the Goa centric picture. The MLA of Margaon is supposed to raise Goa centric issues. Several MLAs in the past, Vasudev Sarmalkar, Babu Naik, Udaybab Bembre, they've raised issues pertaining to Margaon, but also you look at the Goa picture because you are the deciding factor. I do not know why your MLA is silent or whether God has told him to remain silent. But Magadista, I welcome Chirag today. You have we will definitely strengthen the organization of the party with your capability. There is time. The municipality elections are also एक 8-9 महिन्यान 10 महिन्यान इलेक्शन municipalities जातली. Let us all strengthen the Congress party. That एक म्हाका दिसता clear message वचपाक जाय गोंयभर. And I believe that today definitely we have inducted a leader who's got is a qualitative leader. He's
got qualities, and by his quality, I believe definitely the Congress party will see a lot of things in the near future. I wish you all the best. आणि आमकां हिंगा आपयन दोन उतरां दिवपाक बरो सोयेक आनी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांत सामकें बरें करूं. Young leaders like Chirag are following his footsteps to unite the country, unite the people of Goa, and work for the betterment of the people of Madgaon as well as Goa in Goa in large. So I request to spread this today's video also that most widely, that Chirag is now a fan and follower of my leader Shri Rahul Gandhi ji also, and under the leadership of Kharge ji and Rahul ji and Sonia ji, we all are working towards the strengthening of the party. And to all the thinkers and activists present out over here, I would just like to request you all to believe in the ideology of our party, which is secular as well as inclusive of all the castes and all the religions. And that's why when we demand on caste census and when we work on what Ambedkar, Gandhi and Phule gave it to us, to work according to the constitution and not only on the religion and caste of a person, because by working on that, what the BJP is doing in Goa and the entire country is only dividing people among peoples. It is dividing the humanity sector and creating a creed of animals. I will say a creed of animals who are just behaving like vultures, showing the other faces of the humanity. So I would like to once again welcome Chirag to our Congress family, and I am sure the Congress party, our whole Congress people from the Madgaon as well as the whole Congress unit will work together with you, and you also will work together with them in increasing the strength of the party, in not only in Madgaon but also in whole state of Goa. I once again welcome you all and thank you to all you people from Madgaon who have supported Chirag in a bigger way to come to the Congress family and finally to the right place. What his grandfather had narrated, Jawaharlal Nehru ji and other people when they came to Goa. I hope Chirag will have such stories and his children and grandchildren will have such stories to tell, that he was the one who ditched Modi and came to the Congress party believing Rahul Gandhi ji. Thank you one and all. It's good that Chirag Naik today is formally joined the Goa Pradesh Congress Committee. Chirag Bab and his family ideologically they're connected to Congress ideology for years together. Today Chirag might have just joined by becoming member of Congress party, of which his father was once upon a time the treasurer, state treasurer of Goa Pradesh Congress Committee. And at the time when the defection happened, today defection has become a very common in Goa. But it is time when some issue happened, and on moral ground, on the issue of principle, he resigned as the treasurer of Goa Pradesh Congress Committee, but never left Congress party or Congress ideology throughout. He worked not being in the Congress, but being an outside force which was supporting Congress ideology throughout. I know Dr. Francis Colasso also present here. Datta Bab with Dr. Francis Colasso formed various organizations to promote our ideology. Whether it's Lok Shakti, Lok Andolan. He has also formed Madgaon First, so that better facilities and Madgaon could be a better place to live, because which is called a capital city. The way Parrikar government was doing atrocities on Goa and Goans,
I think that is the time when it was very difficult time for Goa to fight back. Politicians were scared and they were afraid to fight back. It was Datta Naik and Dr. Francis Culasso who fought for Goa, who stood firmly against the atrocities of Manohar Parrikar and his entire party. They were arrested, they were put behind the bars, their business was raided. I remember Dr. Francis Culasso, such a prominent personality all over Goa. Parrikar put his FDA team, entire team against him. For what? For just standing with our ideology, for fighting back for Goa. Datta Naik's factory, Monginis, was raided. And such battle they fought, and that is what is the background. I just wanted our in charge, both the in charge, just to understand from where Chirag is coming in this party. Every elections, it is this NGO which was led by Datta Bab and several other prominent our ideology, India's ideology that they were promoting, whether it's on parliament elections, whether it is assembly elections, they were firmly with the Congress party that since then. I remember the recent, there are several defections. Isidore Fernandez resigned when through the pressure of Manohar Parrikar, and we were fighting a by-election in Kankan. I remember Datta Naik Bab and his entire team, we hired a house in Kankan and we were practically staying there to see that there was an initial defection that he was defeated. It's such a contribution is there of Datta Bab Naik and Chirag's family. Chirag, I know him from childhood. He was my neighbor, and in Komba, it's very difficult to find. It was it was basically a MGP ward earlier, and then slowly it became a BJP, slowly by and large. But today, when I see the people sitting in the room, I think the new initiative has started from Margao. Margao is said to be a trendsetter for Goa. 1 year back, Savio Coutinho joined our Congress party when Digambar Kamath defected. And today, another leader is joining Congress party, that is Chirag Bab Naik. I welcome Chirag Bab, and I think our party should make good use of Chirag Bab. I'm sure Yuri Alemao, they studied together, they both know each other very well. I'm sure Yuri Bab will make proper use of Chirag and his talents and his vision. Digambar Kamath, we have to be careful since because सारको manipulator. आणि तो कोणाकूय मॅन्युप्युलेट करता. लोक तर म्हणटा तो देवाक सुद्धा मॅन्युप्युलेट करता म्हणून. लोकांक अशी पिक्चर केला की तो सारको देव भक्त आनीक तो सारको देव मानपी म्हणटा तो. सत्य सांगता आपण देवा मानपी देवाक कसो करता. पण जेन्ना महालक्ष्मी देवळा वचून होच दिगंबर कामत सोपूत घेता आनी सोपूत लोकांक दिता. आपूण घेता तो घेता, सगळे आमचे कॅन्डिडेटांक दिता. तो युरी आशिल्लो, अमित आशिल्लो आनी सगळे कॅन्डिडेटांक तो सोपूत घेता महालक्ष्मीच्या देवळान. हो पक्ष केन्ना डिफेक्ट करपाना आनी आमी कोणूच पक्ष सोडून वचपाना म्हणून. आनी हो फटींग इलेक्शन जातकर हो आमकां ब्लॅकमेल करपा लागलो. पयलीं LOP आमी जेन्ना हे जाले, हांवें म्हागेलें रेजिग्नेशन सेम डे अनाउंस केलें दॅट आय विल रिजायन, टेकिंग अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Then the party also leadership wanted to make some changes. He started blackmailing the Congress leadership that if I am not made a leader of opposition, that I have better options. The person who was made the chief minister within 2 years of his joining, he started blackmailing or threatening leadership that he has better options. And my granddaughter is saying that why you are not working with Modi. So indirectly was saying that if you don't make me leader of opposition, I have better option to leave.
So when we sat in Delhi after this, deciding how to go about future, I think that time in charges also put it on table that he's saying like this, that if he's not a leader of opposition, he will has the better options. He had told me also that time that आपल्याक leader of opposition करणार आपण हे करतो. So that time decided if person has slightest this, we cannot be loyal to your party, and such person should not be given any important position. We had given him position, we had given him full support. He was not ready to take the lead. He wanted to become chief minister, but he wanted all others to work for him. सगळ्यांनी काम करप आणि ताका मुख्यमंत्री करप. जसो 2007 एका कांयच करनासतना आय तो मुख्यमंत्री केल्लो. 2005 भितर येयलो, एका पावर मिनिस्टर केलो, ऑल इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियोज वर गिवन. And within 2 years, he was made chief minister, depriving that time that PC president was Ravi Naik. पण ताका इतलो ग्रॅटिट्यूड ना की एका पक्षात लीडर ऑफ ऑपोजिशन केलं ना म्हणून पक्षात सोडून नेगोशिएशन करता. We know that ED cases were going on him, his son-in-law for the money laundering, all the matters. I know there was pressure on him also. But the person, so Digambar Kamath, so देवाक फुडोवपाक शकता, वो केन्नाय कोणाकूय फुडोवपाक शकता. दत्त बाबान तेजे प्रत्येक इलेक्शनाक आनी ताका हेजे खातीर सगळे प्लॅनिंग आनी हें करपाचें बाबतींत पळयतालो. वो आयज चिराग आयज जॉइन जाले बरोबर आयज सांजची मेसेजी तो धाडपाक लागलो चिरागाक आपणूच काँग्रेसीन धाडला म्हणून. सो यू चिराग बाबा, यू हॅव टू बी केअरफुल विथ दीस. त्याने आयजूच मेसेज सांगपाक कॉमेंट्स केले आसतले, चिराग हो आमचो दत्ता बाबाने आपण सारखे क्लोज आमी कसा अजूनही, आणि चिरागाक आपणूच काँग्रेसीन घालला. मुखार की तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नाका. हो तेगेलो वर्कराक ताणें आयज सांगपाक कॉमेंट्स केले आसतले काय सांगले ऑलरेडी आसतले. असो हो फोटिंगांतलो फोटिंग मनीस. ह्या दिगंबर काम ती कुठे पातळेवपाकूच जायना असो फटींग करना. हांवें तेजे बरोबर क्लोजली काम केल्लें आसा. तो केन्ना कोणाक विकतलो आपल्या स्वार्था खातीर हें तेजे सायडी मनशां आसता तेका सुद्दां कळपाना. असो सामको भितरले तकलेचो मनीस मडगांवची सिटीची वाट लावपाक आनी गोंयची सुद्दां वाट लावपाक 5 वर्सांचो मुख्यमंत्री केलो. म्हाका दिसता आमी व्हडली मिस्टेक केल्ली त्या टायमार. आनी त्या हेतूंतल्यान आमी खूब पार्टी फाटल्यान गेली. पण त्या टायमार 22 आमदार आशिल्ले आमी ताका मुख्यमंत्री केल्ल्यान. आनी हेजे नंतर आमी इलेक्शनाक गेले, आमचे 9 आमदार जाले. म्हणजे 22 आमदारांतल्यान 9 आमदारा कडेन हे आमी पावयल्ले आसा. सो चिराग बाब, आमी सगळे एक जावन फायट करुया. आयज सगळे जे आयज सगळे येयल्यात सपोर्टाक. इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर मारगांव अँड फॉर गोवा. जस्ट लीव, वील फायट. यू हॅव टू फायट विथ द चीफ मिनिस्टर. म्हाका दिसता गोंयांत असो चीफ मिनिस्टर मेळना जो बारीक बारीक कामां पयशे रिलीज करपाक सुद्दां कमिशन घेता. कोणी कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक 10% 15% घेता ते बरें आसा. हो पयशे जे पेमेंट जो आसता कॉन्ट्रॅक्टराक तांकां सुद्दां घेवपाक पयशे ते कॅश रिलीज करपाक सुद्दां कमिशन घेता असो मुख्यमंत्री आसा. म्हणजे तुमी इमॅजिन करात खंयच्या लेवलाचेर करप्शन. म्हणजे जॉब जो विकपाक शकता आणि जॉब विकपाक तो आपल्या फॅमिलीक यूज करता असो मुख्यमंत्री गोंयांत केन्ना पळयलो ना. आणि हो मुख्यमंत्री आमचे राहुल गांधीच्या स्टेटमेंट करता. खंयचो मुख्यमंत्री? हो पोस्टल बॅलट मुख्यमंत्री. पोस्टल बॅलट मुख्यमंत्री कित्याक एक्चुअली हॅड लॉस्ट लास्ट इलेक्शन. आमचे दरमिशान जाय तितले तेजे नंतर फायट केली ना. आनी बॅलट पेपर्स मॅन्युप्युलेट केल्या. एक्चुअली द रिझल्ट पळोवपाक गेलो जाल्यार ही लॉस्ट दॅट इलेक्शन इन साखळी. सिटिंग मिनिस्टर विनिंग बाय 400 votes. आणि जर बॅलट पेपर जर हे केले मॅन्युप्युलेट केले तर त्या हे केले जाल्यार हो एक्चुअली लूज जालो. सो हो बॅलट पेपर मुख्यमंत्री ते 2 वर्सां आमी त्या म्युनिसिपालिटीक आमी ते डिफीट केल्लो. आणि मॅन्युप्युलेट करून लास्ट टाइम तो आमदार जालो आणि त्याच्या नंतर मुख्यमंत्री जालो. सो हो इतलो करप्ट मुख्यमंत्री आसा तो राहुल गांधीचे विचार उलयता. राहुल गांधी इज कमिंग फ्रॉम व्हेरी गुड फॅमिली, रिच फॅमिली. आपली संपत्ती हेणे ह्या फॅमिलीन देशाक दिल्ली आसा. रायट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू
असो तेजी परंपरा आसा, अशी तेजी फॅमिली बॅकग्राऊंड आसा, त्या हेजेर आमचो बॅलट पेपर चीफ मिनिस्टर उलयता. म्हणजे हाका तो नेहरूचेरूय उलयता. म्हणजे तेजे लेवल तो चिंता खंय आसता. ह्या फॅमिलीन आपली संपत्ती देशा खातीर दिली आणि ह्या मुख्यमंत्र्यान मुख्यमंत्री जातकर संपत्ती कशी वाडयल्ली आसा ते तेजे वयल्यान पळयता. आणि त्या खाली थोड्यांनी ताका नांव सुद्धा दवरलेलें आसा प्रॉपर्टी सावंत म्हणून. सो एक सायडीक लिडर जे आसा तेणी संपत्ती आपल्याली देशा खातीर दिल्ली आसा आणि दुसरे फावटच्यान आमचो जो मुख्यमंत्री आसा हो मुख्यमंत्री जावन संपत्ती हेची वाडत आसा. आणि तो आयज आमच्या राहुल गांधीचे स्टेटमेंट खातीर इतलो व्हडलो हो जाल्लो आसा. म्हणजे असे मुख्यमंत्र्याक जे तेगेले करप्शन्स डे बाय डे वाडत आसा आणि तो सारको मॅनिपुलेटर, मास्टर मॅनिपुलेटर असो ते आसा. सो वी हॅव टू फायट इट आउट. म्हाका दिसता गोंयाक एक बदलावचो हे जाल्लो आसा आणि गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान प्रत्येक लोक बीजेपीक आशिल्ले त्यांचे ऑफिस बेरर आयज बीजेपीक विटलेले आसात. आणि म्हाका खात्री आसा की गोंयाक 2027 एक नवे परिवर्तन घेऊन येतले. लोक वोटिंग करता आसतना बीजेपीचो कार्यकर्तो सुद्धा आयज जो दुखावलेलो आसा तो सुद्धा बदलावाक वोट करतलो. 2027 मडगांवच्या इलेक्शनाक रावपाची गरज ना. मडगांवचे इलेक्शन 2027चे पयलीं येतले. कारण हेणी कितले तरी मॅनिप्युलेशन करून आमचे जे एंटी डिफेक्शनाचे जे केस फायल केली आसा डिस्क्वॉलिफिकेशन आडोवपाचे प्रयत्न केले. म्हाका सुप्रीम कोर्टान पावोवपाचे सुद्धा आडोवपाचे आनी वेगळे वेगळे प्रयत्न केल्ले आसात. पूण योगायोगान आमचे मॅटर सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी पावल्ले आसा, नोटीस इश्यू जाल्ली आसा. आणि हो फटींग दिगंबर कामत जो देवाक सुद्धा फटयता, म्हणजे ताका देवान सांगला काय खबर ना, तो पण सांगता की आपण डिफेक्शन करता आसतना देवाक विचारून केला म्हणून देवान सांगला काय म्हणून. सुप्रीम कोर्टाची नोटीस जी आमची सर्व जाली ती सुद्धा हेका स्वीकारपाक ताकद ना जाली. म्हणजे जे 8 हेंका सुप्रीम कोर्टान नोटीस इश्यू जाल्ली आसा. आमच्या लॉयरान सांगले की दिगंबर कामतीन ती रिफ्यूज केली. जे तू रिफ्यूज केली हेजो अर्थ तू डिस्क्वॉलिफाय जावचो ना असो न्ही. सो आय थिंक मडगांवचे आमी इलेक्शन 2027 रावचे परस मडगांवच्या इलेक्शनाक हे बाय इलेक्शन जावपाची चान्सेस खूप हाय आसात. आणि त्या खातीर तेजी तयारी आठवी मतदारसंघात. आय एम व्हेरी थँकफुल टू अवर इंचार्ज because last time he has taken the meetings in all the 8 constituencies where the defection has happened. So we have to also prepare for by-election for Madgaon. Once again, I welcome Baba Chirag to this party fold. थोडा वेळ घ्या ना. आणि ठाकरे साहेब आता तुमच्या चेहऱ्या वयल्यान कळटा की टाइम जालो पुरो करा आता. एक सदांच बरें कितें जाता जेन्ना वेन यू हॅव एन एज्युकेटेड लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि तडफदार असो विरोधी पक्ष फुडारी असलो की म्हणजे इल्ले मातशे भार कमी जाता. ते सगळे गोंयचे विशय गोंयचे सगळे मुद्दे पयलीं तो कवर करता. इट इज फ्री फॉर मी की आनी म्हाका आनी स्ट्रेस घालपाची गरज आसना. म्हाका दिसता आयच्या बाब अर्तीन आसता पूण इट इज एक्चुअली अ फॅक्ट. आय मीन वी हॅव सीन बाब गिरीश चोडणकरान सांगले की 2022च्या इलेक्शनात गोंयच्या जनतेन 11 आमदार निवडून दिले. आणि ह्या 8 जणांनी लोकांचो मॅन्डेट लोकांचो विश्वासघात करून हे त्या सायडीन गेले. आणि खरेंच म्हणल्यार कौतुक करपा सारखे की हे 3 आमदार आमी प्रत्येक विधानसभेन आमी पळयलें की द वे एवरी सेशन म्हाका दिसता हे तिगूय जाण खास करून आमचो विरोधी पक्ष फुडारी द वे ही हॅज डेव्हलप द वे ही हॅज अटॅक द गव्हर्नमेंट 3 जाणांनी 33 जाणांक म्हाका दिसता हे भारी पडले. एंड आय थिंक दिस इज अ कमेंडेबल जॉब द 3 MLAs हॅव डन. चड हांव उलयना कित्याक सगळे विशय जे आसात ते म्हाका दिसता मडगांवकाराचे थिंकींग मडगांवकाराचे पॉलिटिकल एक्युमेंट ऑल मडगांव इज एक्चुअली कॉल्ड द पॉलिटिकल थिंक टँक. आय मीन काँग्रेस पक्षाचे सगळे थिंक टँक हे सगळे मडगांवात आशिल्ले. आमची सेक्रेटरी इन्चार्जान उल्लेख केलो. पूण चिराग नायक आनी ताच्या फॅमिलीचे
बाब गिरीश चोडणकरान जो इतिहास बॅकग्राऊंड जो दिलो म्हाका तातूंत आनी एकूच जस्ट एड करपाक जाय की जेन्ना आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रा राईट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर जे 4000 प्लस तांणी पदयात्रा काढली त्या पदयात्रेक दत्ताबाब थंय स्वता त्या भारत जोडोक सहभागी जाल्ले म्हाका दिसता दिलीप बाबूय आशिल्ले तांचे वयल्यान आय एम नॉट रॉंग हिमाचलाच्या गांवांत तांणी त्या जम्मू पावता थंय त्या स्ट्रेचाक तांणी थंय सहभागी ते जाल्ले हाच्या वयल्यान कळटा की तांची आयडियोलॉजी तांचो जो विचार आसा हो सदांच काँग्रेस पक्षा बरोबर काँग्रेस पक्षाच्या आयडियोलॉजी बरोबर आसा एक व्हिडिओ मॅडमीन उल्लेख केलो आतां दाखयताली लोकसभा टायमा वयलो आय थिंक दॅट इज पास्ट आनी फाटल्या दिसांनी आमी पयले आमचो बाब समील हांगा बसला हू इज अ बिझनेसमॅन जो एका राष्ट्रीय पक्षाचो गोंयचो कन्व्हेनर आशिल्लो आज म्हाका दिसता हे असले लिडर जे बिझनेसमॅन जे एज्युकेटेड रुटेड आसा आनी खास करून म्हाका दिसता करेजियस आय थिंक प्रत्येक मनशाक गायडन्स हे जाय प्रत्येक मनशाक मार्गदर्शन दिवपी मनीस हे सारखे मेळपाक जाय म्हाका दिसता चिराग बाबा भितर ती एनर्जी आसा ही हॅज दॅट करेज टू फायट अगेन्स्ट अ पर्सन who has been manipulating or who has been operating all these Madgavkars for last so many decades. आणि जेन्ना डिफेक्शन जालें आणि जेन्ना 8 आमदारांनी जेन्ना विश्वासघात केलो तेन्ना इट वॉज अ टफ टाइम आय मीन 3 आमदार आमचे जे बाकीचे पक्षाचे पदाधिकारी आशिल्ले म्हाका दिसता गेल्ली 1.5 वर्स 2 वर्स आमी ग्रासरूट लेवलाचेर वचून खंय तरी संघटना बाबा लोकांक लागीं हाडपाचो एक प्रयत्न केलो 2024चे लोकसभेचे जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक रायट कॅन्डिडेट दिवप आनी तो निवडून हाडप म्हाका दिसता हातून पुराय साश्टीचे पुराय साऊथ गोवाचे सगळ्या लोकांचे म्हाका दिसता हातून सहभाग तांचे एफर्ट्स हे आमकां दिसून आयले एक म्हण आशिल्ली जेन्ना पल्लवी डेंपोक जेन्ना डिक्लेअर केले एज अ कॅन्डिडेट मडगावचे लोक मडगावचो आमदार आणि मुख्यमंत्री सांगताले की मडगावान आमकां 10,000ची लीड मेळटली आणि तेन्ना आमी वचून सदांच युरी कडेन हांव डिस्कस करतालो की अरे मडगाव कशें टॅकल करपाचें मडगाव बिकॉज मडगाव वॉज वन प्लेस वेर वी थॉट की मडगावा जर तर मातशें हारले जाल्यार देर वर पॉसिबिलिटीज ऑफ लुजींग लोकसभा सीट पूण हांव परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे जे आज हांगा बसल्या हे सगळे मडगावकरांचे एफर्ट आशिल्ले मडगावकरांचे म्हाका दिसता एक क्रेडिट तुमकां वचपाक जाय की तुमी ती 10,000ची जी लीड बीजेपीन एक्सपेक्ट केल्ली ती खंय तरी तुमी 12च्याचेर 13च्याचेर हाडली आणि काँग्रेस पक्षाचो साऊथ गोवाचो उमेदवार कॅप्टन एरियाटो फर्नांडीस साऊथ गोवाच्या निवडून आयलो आनी म्हाका दिसता चिरागान येदोळ म्हणले की ह्या दिसांनी दोन दीस जाले 2 आवाज गजगजता काय तरी म्हणटाने उल्लेख केला गडगडटा म्हणून म्हाका खात्री आसा की आज 2 मनीस न्हिदचे ना एक गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जो सदांच सांगता भिवपाची गरज ना आज ताका कळटलें की आज मडगांवान भिवपाची गरज ना आनी दुसरो तुमचो हांगाचो जो आमदार आसा तो म्हाका दिसता फाल्यां ताका देवा कडेन उलोवचें पडटलें की बाबा थंय कितें हारलें किंवा थंय कितें करचें पडटलें कित्याक आज ज्या संख्येन नामनेचे मडगावचे लोक जे आज भायर सरल्यात म्हाका खात्री आसा की खंय तरी मडगांवा येता त्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसूं किंवा येता त्या विधानसभेचे इलेक्शन आसूं हांगा रेव्होल्युशन हे जातलें आज बाब चिराग जो जॉईन जाता दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल ओकेजन म्हाका दिसता दिस इज अ मुवमेंट ऑफ रिन्युएबल रेजिस्टन्स एंड टू रिझॉल्व what has been happening for last so many years in मडगाव चड वेळ घेना परत एकदा हांव बाब चिरागाक परबी भेटयता आमचो तेको हो ताका आसतलो आनी म्हाका दिसता आज असले एज्युकेटेड रुटेड करेजियस लिडर्स जेन्ना पक्षा बरोबर जॉईन जाता किंवा पक्षाक सामील जाता अत्यंत तांचे पक्षाची मजबूती वाडटा म्हाका दिसता मडगांवान आमकां सगळ्यांक
इन्क्लुडींग आमचे जे एक्झिस्टिंग टीम आसा ताज्या बरोबर मेळून म्हाका दिसता चिराग तुकाय खूब काम करपाची हांगा गरज आसा, कित्याक आज तुवें सांगलें की मडगांवान आज कांयच जाल्लें ना. जे तो दाखयता तें सगळें फातोड्यान पडटा. आज मडगांव इज द एपी सेंटर ऑफ एंटायर साऊथ गोवा. आज पुराय साऊथ गोवाचे कमर्शियल कॅपिटल इज मडगांव. पूण एज अ मडगांवकार कितें त्रास जाता हे तुमी भोगिल्ले आसा. म्हाका दिसता आज ज्या गोंयच्या जनतेचो जो राग जो आसा इन टर्म्स ऑफ वेरियस, म्हणजे आज प्रत्येक मनीस आज पीडित आसा. आज लोक हेल्पलेस जाल्या. आणि म्हाका दिसता ह्या चळवळींतल्यान जे आमी कुंभारजुव्याच्यान पयले, आज आमी मडगांव पळयतात की एक तडफदार युवा नेता, आज ताका खंय तरी दिसता की काँग्रेसीची आयडियोलॉजी, आमचे लिडर श्री राहुल गांधी ज्या पद्दतीन आज लोकसभेन ह्या सरकाराक आड घालतात, त्या सरकाराची जी धोरणां आसा किंवा हे सरकार कशा पद्दतीन ह्या देशान एक डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्स लोकांक फोडपाचो प्रयत्न करता, मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता, चिराग सारख्या लोकांचे सुद्धा आज विचार बदलल्या आणि ते आज काँग्रेस पक्षाच्या आयडियोलॉजी सायडीन तो आज आयिल्लो आसा. परत एकदा तुका गुड विशीस आणि आय एश्युअर that together we will strengthen Madgaon, and in coming days, in the coming municipality election, we will make sure that we win the panel, and in 2027 खात्री आसा काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार मडगांवात जिंकतलो. देव बरें करूं. सबसे पहले मैं चिराग नाइक इनका मैं स्वागत करता हूं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है. जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है. जिस तरीके से यहाँ कहा गया है कि चिराग हम आपके हवाले भेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, प्रदेश को, तो हम ये भेंट स्वीकार करते हैं और अच्छी तरीके से चिराग के माध्यम से मडगांव में नहीं पूरे गोवा में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं. उनकी फैमिली के बारे में यहाँ पे कहा गया कि उनके पूरी खानदान जो है, जो दामोदर जी और हमारे दत्ता साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पिताजी, उन्होंने जिस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपने जीवन में कोशिश की, वो एक ही बात थी कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है, जो आइडियोलॉजी जो है वो सभी को इस देश में साथ लेके चलने की आइडियोलॉजी है. इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को सभी धर्म के, जाति के सब लोगों को एक साथ लेकर चलना है, कि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वही हमारे देश को मजबूत बना सकती है. कुछ लोग उसको अलग तरीके से अपने खुद के लिए सत्ता पाने के लिए कुछ अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो देश में राजनीति कर रहे हैं, स्टेट में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो विचार हमारे सभी के लिए, और मैं समझता हूं कि गोवा और जो हमारे सामने बैठे हैं कि जो क्वालिफाइड सभी मडगांव के लोग हैं, जो सोच सकते हैं कि इस देश में क्या होना चाहिए, किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए, किस तरीके से देश आगे बढ़ना चाहिए, तो सबसे अहम हमारे लिए उसमें बात है कि देश में सभी जाति धर्म को एक साथ अगर हम ले चलते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा. और उसी बात को लेकर राहुल जी गांधी ने अब जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो का जो नारा दिया, उसके पीछे कोई भारत टूटा हुआ नहीं था कि अलग अलग भारत टूट गया अभी जोड़ने का काम, ऐसी बात नहीं. दिल से दिल जोड़ो, सभी जाति धर्म के लोगों को जो फूट डालने की कोशिश
उस विचारधारा वाले लोग अपने सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, वो इस तरीके से इस देश में बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, एक साथ होकर आगे चलना चाहिए। ये नीति हमारी है, कांग्रेस पार्टी की है, और उसी बात को लेकर राहुल जी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चले हैं। बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी का विचारधारा समझाने की जरूरत है, सब मैं नहीं समझता। छोटी सी बात है, डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट आएगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर हमारे इसमें इस तरीके से बीज अगर कोई बोते हैं कि ये धर्म का, वो धर्म का, वो जाति का, ये जाति का है, तो फिर हमारे देश का कौन होगा? देश के लिए कौन लड़ेगा? आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं उसको हमको रोकना है। और मैं समझता हूं कि मडगांव जैसे इस क्षेत्र के जो भी लोग हमारे सामने बैठे हैं, एक विचार सोच करने वाले सोच है सभी के पास कि किस तरीके से राजनीति आगे जाना चाहिए, कौन सी विचारधारा को हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के हमारे बच्चों के लिए कौन यहाँ पे सही बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये समझता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की झांकी में अपन आ जाते हैं, कोई कहता है कि नहीं ये सही है, ये धर्म के नाम से तुम जोर जोर से आवाज लगाओ, घंटा बजाओ, ये करो, वो करो, रोज पूजा पाठ करो तो तुम वहां पे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तुम ये करेंगे, इस तरीके से बात जो करता है, तो सबसे पहले एक दूसरे को लड़ाने की जो बात है वो अलग अलग तरीके से ढूंढने का काम आज बीजेपी कर रही है। मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं करते, आइडियोलॉजी का अगर हम विचार करते हैं, आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी ठीक है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आगे के बच्चे के लिए, हमारे भविष्य के लिए, तो कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सोचो और उस बात को लेके घर घर तक, लोगों तक आप पहुंचाओ। ज्यादा इसलिए नहीं, आज चिराग करके जहां यहाँ कहा गया कि चिराग यहाँ से इस विचारधारा को आगे बढ़ाओ, चिराग उस बात के लिए बना, किसको चिराग से वहां पे चौला तैयार करने, किसी को ये करने का मकसद कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है कि सबको आपस में मिलाओ, एक साथ सब आना चाहिए। और ये अगर हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ये विचारधारा है, तो इधर उधर जाने का जो काम कर रहे हो वो गलत है। यहाँ की गवर्नमेंट कैसी चलती है, कैसा नहीं है, यहाँ पे सेल्फ लीडर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हमारे गिरीश चौधनकर जी ऑल इंडिया लेवल पे वहां पे CWC सदस्य है, वर्किंग कमेटी में जो 30 लोगों की वहां पे मेजर लोग हैं, उसमें वहां पे गिरीश चौधनकर जी बैठते हैं। तमिलनाडु जैसे स्टेट उनकी तरफ दिया हुआ है और उसमें लगातार वहां पे अपने विचार रखते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के मकसद जो है वो राहुल गांधी जी के विचारों में, हमारे खारगे साहब जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है उनके विचारों से हमारे सामने स्पष्ट है, इसलिए हमें कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उन्हीं विचारों को लेके हमको आगे बढ़ना है। एक ही बात है, कांग्रेस हर वक्त ये चाहती है कि गरीबों का, वंचितों का भला हो, उसलिए हमें आगे राजनीति चलाना है, समता इस देश में लाना है। समता लाने के लिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए और सब जिसके पास नहीं है उसको भी हक उनको मिलना चाहिए। यही अलग अलग तरीके से राहुल जी भी आपके सामने पेश करते हैं, हमें भी समझाते हैं, खड़गे साहब समझाते हैं, सोनिया जी गांधी हमारे नेता वो समझाती है कि हमें कोई आइडियोलॉजी हम नहीं कर रहे, हम कुछ आए हैं, राहुल जी आज या सोनिया जी गांधी आई है और टर्न कर रहे हैं, नहीं ये अब विचारधारा हमारी है, इसके लिए नहीं बैठे वहां पे अध्यक्ष खड़गे साहब। जो विचारधारा में पंडित नेहरू जी की तरफ से चली आई है, जो हमने कांग्रेस पार्टी है कि सब धर्म के लोगों को साथ में लेके चलो। 1952 में आपने देखा होगा तो उस वक्त इस तरीके से राजनीति आई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोई वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलग अलग हो गए थे। उसके बाद ऐसी विचारधारा चल रही थी कि नहीं, यहाँ पे धर्म के नाम से अभी राजनीति चलेंगी। वहां पे आपको मालूम है जनसंघ खड़ा था, धर्म के नाम से, हिंदू के नाम से।
वहां मुस्लिम लीग करके मुस्लिम की पार्टी खड़ी थी। और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि सर्व धर्म को मैं साथ में लेके चलूंगा, देश के सभी को मैं साथ में लेके चलूंगा। अगर ये विचार आपको मान्य है तो मुझे वोटिंग करो, नहीं तो कांग्रेस को किसी ने वोटिंग नहीं करना चाहिए। हर सभा में उन्होंने कहा। उसके बाद 80% लोगों ने वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस को वोटिंग किया। वही विचारधारा है, वही खड़गे सब आगे लेके चल रहे, वही विचारधारा राहुल जी आगे लेके चल रहे, वही विचारधारा सोनिया जी गांधी ने सामने रखी है कि यही विचारधारा के आगे हमको लेके चलना है। इसलिए आप सभी यहाँ के चिराग के प्रवेश के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पे उपस्थित है। मैं इतना ही कहूंगा, मडगांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस टाइप के लोगों को आप मान्यता देंगे, बिल्कुल कोई नहीं देख सकता। अगर आपको खुद पूछे आपने कि जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पे चुन क्या है, वो अपोजिशन लीडर करके वहां पे अपने सीएलपी लीडर से बने, सीएम बने, तो इस तरीके से लोगों को दरकिनार करना ये सही काम आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि जरूर आगे के दोनों चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी तरफ से कोशिश रहेंगी। चिराग जी, आपके भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं करते हैं। आपको पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेगा। यहाँ पे गिरीश भी है, गिरीश जी यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट भी है, सेल्फ लीडर भी है, सभी आपके साथ है। आपने घर घर तक कांग्रेस पार्टी के विचार पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए, ये उम्मीद आपसे करता हूँ। आपको दोबारा यहाँ पे मैं शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 शब्द करता रहता हूँ।